जय जगन्नाथ क्रिएटिव पुरुष को आपन स्वागत। तो आज आम कथा निर्माण श्रमिक कार्ड आपन कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे कि कार्ड पाई परिवे से विषय में डिस्कसन हवा आज। तो ता पूर्व कही रखुची छोट रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल को नुआ प्लीज आम चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो कार्ड रो बेनिफिट कौन रोची आप कार्ड बेनिफिट रोची आपन को 10,000 टका पर चाइल्ड रे आपन को यदि आपन को दुईटा छुआ आपन पर चाइल्ड 10,000 टका भी बेनिफिट मिलुची। तापर हमर स्कॉलरशिप आसी गवर्नमेंट रो जोटा स्कॉलरशिप आसी जोटा षष्ठ श्रेणी ठू आरंभ कर बीटेक बीडी पर्यंत समस्त छात्र छात्री मानक गवर्नमेंट तरफ 2,000 रु 40,000 टका स्कॉलरशिप पर एनुअल मिलुची। तापर आपन मैरिज टाइम रे भी आपन को 50,000 टका आपन को मैरिज टाइम रे भी आपन फाइनेंशियल बेनिफिट गवर्नमेंट तरफ मिलुची। तो आम निर्माण श्रमिक कार्ड जो मैंने लेबर काम कर डेली लेबर काम कर बनवा निहाती आम आज निर्माण श्रमिक कार्ड मुझे आपको कहबी किपर बनइबे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और निज घर बसिकी आपड़ किपर मोबाइल रे आवेदन करी निर्माण श्रमिक कार्ड बनई पारे से विषय में डिटेल्स आज कथा हवा। तो आसतु जाना आप किपर निर्माण श्रमिक कार्ड बनइबे। आप गूगल क्रोम को जी गूगल क्रोम को गला आप लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन ओडिशा मारे निर्माण श्रमिक कार्ड ऑनलाइन अप्लाई मारे आप आसो ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लिखाई आप क्लिक करेंगे। तो एपरी गोटे साइट खोल साइट खोला आप देखो कंस्ट्रक्शन वर्कर लॉगिन डिपार्टमेंट यूजर लॉगिन ये सब लिखाई आपंकर आम कंस्ट्रक्शन वर्क लॉगिन उपर क्लिक करवा। आप लॉगिन करना लॉगिन करा पड़ो प्रथम रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। रजिस्ट्रेशन केमी करेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन करा देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखाई आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला गोटे पेज खोलिए डिक्लेरेशन ठीक मारे डिक्लेरेशन ठीक प्रोसीड उपर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड उपर क्लिक कला आप ना लिखे आप आधार ना जहाँ ना लिखाई आप लिखिदेवे हर नेम टा लिखिए टाइटल आपन आधार कार्ड रे जहाँ ची आप लिखिए। आप जेंडर सिलेक्शन करेंगे मेल फीमेल आप स्त्री पुरुष आप सिलेक्शन करेंगे। आप गोटे मोबाइल नंबर टा देवे आप रजिस्ट्रेशन करना नो मारे प्रोसीड उपर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जीव देदेवे आप मोबाइल जो ओटीपी आप नंबर को आसो ओटीपी देदेवे आप देदेवे सबमिट उपर क्लिक करेंगे। सबमिट उपर क्लिक कर आप गोटे यूजर नेम आसो आपंकर यूजर नेम टा आप रखिए कॉपी कर रखिए फोटो ठीक रखिए। आप यूजर नाम आगू दरकार हम कौन दरकार आपको डिटेल्स कहि आगू आप यूजर नाम यही जगह आप देते आप जो यूजर नेम टा आप लिखिकी रखी जहाँ सेम लेटर लिखिए। रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी कला आपको जो मोबाइल नंबर देते आप से नंबर को गोटे ओटीपी जी आपंकर ओटीपी देला आपको कैप्चा कोड जहाँ लिखाई आप सेम कैप्चा कोड लिखिदेवे। आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक कला आप आधार नंबर टा देवे आधार नंबर करेंगे वेरीफाई गोटे ओटीपी जीव ओटीपी आप जो आधार नंबर लिंक थी मोबाइल नंबर ओटीपी जीव से ओटीपी आप देवे ओटीपी देला वेरीफाई हो आपंकर जेंडर डिटेल्स आपको देवा पड़ो। आप फास्ट ना लिखिए सर ना लिखिए आप जेंडर लिखिए फीमेल मेल लिखिए आप जेंडर लिखिए आप मोबाइल नंबर देवे ये डेट ऑफ बर्थ आप चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप बापा ना लिखिए बापा ना लिखिए बापा ना आप मैरिज टू अनमैरिड की डिवोर्स कि विधवा आप सिलेक्शन मैरिटल स्टेटस लिखा पड़े आपको देखिए मैरिड मैरिड लिखिए आप मैरिड तो आप सपोज ना स्त्री ना ना हजबैंड ना पुरुष लोग जब अप्लाई कर स्त्री ना लिखिए। ये आप वर्क कौन इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर कारपेंटर आप प्लम्बर कि कौन आप चूज करेंगे। क्वालिफिकेशन सिलेक्शन करेंगे आप आईटीआई की 10th की कौन आप क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन आप पाठ पढ़ते बिलो मैट्रिक देवे। आप ट्रेनिंग किसी डिटेल्स आप ट्रेनिंग के कार्ड कौन नहीं आप डिटेल्स लिखिपर इधर छाड़देवे ये ऑप्शनल अच्छी। आप माइग्रेंट वर्कर माने आप गोटे स्टेट को अलग स्टेट को बुली कम कर माइग्रेंट वर्कर कहुए। तो आप इमती किसी कम कर येस मारे इधर नो मारे आप येस मारे आप डिटेल्स देवा पड़ो आप कौ जगह कम आप डिटेल्स देवे मारदे आप कौन लिखा पड़ो ना आड्रेस फाड्रेस देखा पड़ो आप आड्रेस डिटेल्स देवा पड़ो आप परमानेंट आड्रेस देवा पड़ो आप रूराल कि अर्बन आप सहर अंचल कि आम अंचल आप सिलेक्शन करा पड़ो। आप गाँव अच्छे रूराल मारे सहर अर्बन मारे आप स्टेट सिलेक्शन करेंगे। आप विलेज सिलेक्शन करेंगे आप ब्लॉक गाँव ग्राम पंचायत सिलेक्शन करेंगे। पिनकोड ये आप देवे पिनकोड देला परमानेंट प्रेजेंट दुईटा सेम जब येस क्लिक कले आप दुईटा एरिया सामान हो अलग अलग एड्रेस अच्छी आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग एड्रेस आपे येस आप दुईटा सेम एड्रेस हो नोमिनी फैमिली डिटेल्स नोमिनी डिटेल्स देवा पड़ो। फैमिली डिटेल्स प्रथम आप देवे
ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, କଣ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ୟେସ୍ ମାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଅगर ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନ ମାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ହଜବେଣ୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟାରେଡ ସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଅନମ୍ୟାରେଡ ଡଟର ଡିଟେଲ୍ସ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାଦର, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଦର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ଆଡ କରି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଜଣ ଆପଣ ଆଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ନୋମିନି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ନୋମିନି ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ନା ଆମ ଯାହାକି ନୋମିନି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲାଷ୍ଟ 1 year ୱାର୍କିଂ, ମାନେ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷର କୋଉଠି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସଟା ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଆପଣ କାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ଆପଣ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପର୍ସନ, କାହା ନାଁ ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓନର ନାଁ ସେଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପର୍ସନ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କୋଉ କାମ କରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ହେଲ୍ପର, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପେଣ୍ଟର, ଆପଣ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେବେ। ଆପଣ ସହର କି ଗାଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଗାଁ ଏରିଆରେ ସେ ଆଡ୍ରେସ କି ସହରରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଯୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଗତ ବର୍ଷର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପିନକୋଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଏରିଆର ପିନକୋଡ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କେବେଠୁ କାମ କରୁଥିବେ ଏବେ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଡ ଏଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଆପଣ ଦେବେ। ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ କଣ, ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଏସଟି, ଏସଟି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ରିଲିଜିଅନ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ବହୁତ ଅଦର ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବେ, ମୁସଲିମ ମୁସଲିମ ଦେବେ, ଆପଣ ସବୁ ଚୁଜ କରିବେ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମାରିବେ, ନ ମାରିବେ। ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ କିଛି ନାହିଁ, ନ ମାରିବେ। ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଏନ୍ଏଫଏସ୍ ଆପଣ କାର୍ଡ ଅଛି କି, ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଡ ଅଛି କି, ୟେସ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାର୍ଡ, ନ ମାରିବେ। ଏଠି ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏନ୍ଏଫଏସ୍ ର କାର୍ଡ ଦେବେ, ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ନ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ଦେବେ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଠି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଏଫସି କୋଡ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆପଣ ଆଧାର ମନେ କରିବେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କନଫର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆଧାର, ପାସବୁକ୍, ପେଜ କପି ଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କପି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପେଜରେ ଏଠି ଲୋଡ କରିବେ। ବ୍ରାଉଜ କରିକି ଏଠି ଲୋଡ, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲୋଡ କରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଲୋଡ କରିବେ ଏଠି। ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସ୍କାନ କରିକି ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ନିହାତି ଦରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିପରି ବନାଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଆଗକୁ। ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଫି ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା 20 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ସମୟ କାର୍ଡ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖା ହଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ମାର୍କ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ମାର୍କ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସବମିଟ ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିକ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୋଲିବ, ପ୍ରୋଫାଇଲ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବେନିଫିଟ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କର ବେନିଫିଟ କଣ କଣ ସେ ଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ ଏଠି। ଆପଣ ୱେଟିଂ ଫର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ଆମର ୱେଟିଂ ରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ରେ ଦେଖିବ ଏଠି ୱେଟିଂ ଫର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଅଛି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ନିଜେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।